Hello everyone, my name is Maria Bengankiden from Level 1 PPNB. Here I will present my assessment with the title of Basic Biology. Before watching, don't forget to like and comment. Enjoy watching! Halo Ibu, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Bengankiden dari tingkat 1 PPNB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Biologi Dasar. Sebelum nonton, jangan lupa like dan komen. Selamat menonton. Cell understanding. Pengertian sel. Cell understanding cell comes from the Latin word cella, which means small room. Cell size are various and cell shapes are also varied. Cells are called structural units of living things. Cells are also referred to as functional units of living things. Breeding is done through cell division, and cell division is carried out both by single celled organisms conducting direct division, while cells in celled organisms experience a lot of mitosis cleavage. In the presence of genetic material, the nature of living things can be based on the offspring. Pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan terhadap rangsangan. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Perkembangan dilakukan melalui pembelahan sel, dan pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu mengadakan pembelahan secara langsung, sedangkan sel-sel pada organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Cell structure. The cell structure is divided into prokaryotic and eukaryotic cell structure. 1. Prokaryotic cell. Structure. All prokaryotic cells have plasma membrane, nucleus, and cytoplasm containing ribosome. Prokaryotic cells do not have a nucleus membrane, so the nucleus material inside the cells has direct contact with the protoplasm. Struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prakaryotik dan eukaryotik. Struktur sel prakaryotik. Semua sel prakaryotik mempunyai membran plasma, nukleus atau berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti karena tidak mempunyai membran inti. Maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Cell walls. Cell walls serve as
takers and givers of fixed shapes. In the cell's wall, there are pores as a way in and out of molecules. Dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagian jalan keluar masuknya molekul-molekul. Plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane are composite of fat, molecule, and proteins. It functions as a molecular protector of cell against the surrounding environment by regulation the traffic of molecule and ions to form the cells. Membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dan ke dalam sel. Cytoplasm is composite of water, protein, fats, mineral, and enzyme used to digest food extracellularly and to carry out cell metabolism. Sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Mesosomes. In a certain place, the plasma membrane melts into the form of an organelle called a mesosome. Mesosomes serve as energy generators. Usually, mesosomes are located near newly formed cell walls at the time of bacterial cell binary cleavage. In the mesosome membrane, there are respiratory enzymes that play a role in oxidation reduction to produce energi. Mesosome. Pada tempat tertentu, membran plasma melekuk ke dalam membentuk organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Ribosome. Ribosome are organelles where protein synthesis takes place. Ribosome. Ribosome merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA or deoxyribonucleic acid is a compound composed of deoxyribose sugars and nitrogen base. DNA atau biasa disingkat dengan asam deoksiribonukleat merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat RNA asam ribonukleat or ribonucleic acid disingkat RNA. Merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA, jadi bagian tertentu DNA melakukan transkripsi atau mengkopi diri. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pelaksanaan DNA. Selanjutnya, kode-kode etik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Ribonucleic acid is a percentage of DNA transcription result.
So a certain part, DNA does transcription or copying, form RNA. RNA carries genetic codes according to DNA orders. Furthermore, the genetic codes will be translated in the form of amino acid sequence in the process of protein synthesis. Second, eukaryotic cell. Structure. The main difference between prokaryotic and eukaryotic cell is that eukaryotic cells have a nucleus membrane, whereas prokaryotic cells do not. In addition, eukaryotic have an endomembrane system which has segmented organelles such as the endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, and ioosmosis. Eukaryotic cells also have centrioles, while prokaryotic cells do not. Eukaryotic cells include and following. Struktur sel eukaryotik. Perbedaan pokok antara sel prokaryotik dan eukaryotik adalah sel karyotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokaryotik tidak. Selain itu, sel eukaryotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukaryotik juga dimiliki sentriol, sedangkan sel prokaryotik tidak. Adapun sel eukaryotik meliputi sebagai berikut. Plasma membran, cytoplasmic, the nucleus. Nucleus of the cells of nucleus is the largest organelle located inside nucleus cells 10 micrometers in diameter. The nucleus is usually located in the center of the cells and is round and oval in shape. Membran plasma, sitoplasma, nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Centriole is an organelle that can be seen with cells hot cleavage. At certain phase in its life cycle, centriole has cilia or flagella. Centriole is only found in animal cells. Why it is not? Centriole merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu, dalam daur hidupnya, centriole memiliki sila atau flagella. Centriole hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Reticulum endoplasmic. Reticulum is derived from the word reticular, which means woven thread or mesh, because it is located concentrated on the inside of the cytoplasm or endoplasm. Hence referred to as endoplasmic reticulum endoplasma. Retikulum endoplasma berasal dari kata retikular yang berarti anyaman, benang atau jala karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma, disingkat RE. Ribosome. Ribosome are
subset of RNA ribosome and proteins. Ribosomes do not have membrane. Golgi complex. Golgi complex is often called Golgi only. In plant cells, the Golgi complex is called dictysomes. These organelles are located between the RNA and plasma membrane. Ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNA R dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Selanjutnya kompleks Golgi. Kompleks Golgi seri disebut Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut dictyosom. Organel ini terletak di antara RNA dan membran plasma. Next, microbody. Microbody is cell because of it is small size, only middle stripe 0.3 or 1.5 micrometers. The microbody consists of peroxisomes and glycosomes. Mitochondria. Mitochondria are energy producing or ATP because they function for respiration. In general, it can be said that mitochondria are granules or threads. Mitochondria have plastic properties, meaning their shape is easily changed. It is like a bacterium with a diameter of 0.541 micrometers and a length of 3/10. Badan mikro. Badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroxisom dan glioksisom. Selanjutnya mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi atau ATP karena berfungsi untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah. Ukurannya seperti bakteri dengan diameter 0,5 sampai 4 1 mikrometer dan panjang 3 sampai 10 mikrometer. Thank you. Sekian dan terima kasih.